the general idea of what we're going over here today La idea general de hoy is about waiting. es de esperar, And specifically, now going a little bit deeper into it, especialmente para ir más a profundo, waiting and controlling your emotions. esperando y controlando sus Now, emociones. this is something that we have to understand if we're going to be the church and leading as the church to other people. Esto es algo que tenemos que entender como la iglesia si vamos a dirigir. Because I know there's so many moments in your life Porque hay muchos momentos en tu vida where you get frustrated. cuando te frustra. Literally this morning, Esta mañana, if you guys didn't know, whenever you're doing like a sound check on the microphone, cuando está checando los micrófonos, there's some frequencies that start to sound like a high pitch, just starts to ring. hay unas frecuencias que se oyen muy feos. And I don't know, with the God-given voice that God has given me, Yo no sé, pero esa voz que Dios me dio it's the biggest struggle for our sound guy. es el peor proyecto para el And you que should have hace seen him el this mixer. morning whenever he was trying to fix it. Hubieran mirado cómo se miraba él. He was getting so frustrated, Esa estaba frustrando. so annoyed. Estaba como And I was telling him, Le estaba dude, diciendo. relax, pray to God. Le dije, relájate. And ora a eventually, Dios. if you guys are hearing my voice right now, if it sounds good, that means God worked. Si me oye mi voz y se oye bien, es porque Dios If it trabajó. didn't, then he's still trying to figure it out. Es porque si no lo oyen, es porque Dios está But in trabajando. this little example, En este ejemplo, I believe that it can be so much more important in our life es muy importante en nuestras vidas. because we act upon emotions a lot. Porque muchas veces actuamos en nuestras Sometimes emociones. whenever we get mad, A veces nos enojamos. we say things that we start to regret after. Decimos cosas que ya no queremos decir después. As parents, Como padres, we get mad at our children. nos enojamos con We, nuestros hijos. we might be saying things that we didn't really actually mean to say. Dijimos cosas que no realmente eran verdades. And this one's actually very common in teens, at least. Esto es algo común. Whenever they get mad at their parents so much, Cuando se enojan con sus padres. I can't wait to move out. Ya quiero irme de la I casa. can't wait to have my own place. Ya quiero ir a I mi. can't wait to get out of this house and have my own place. Ya quiero salir de este lugar. And that's common for every single teen. Yo pienso que es muy común con los jóvenes Wanting eso. to move out, not knowing the expenses that De come salir de to it. la casa sin saber los costos. And literally, it happened to my younger brother a few days ago. Eso lo pasó mi hermano chiquito. I mean, he just graduated. Él apenas graduó. He's starting to make his own money now. Ya está ganando su dinero. Like, now I can't wait to get my own house. Ya dice, ya quiero agarrar mi casa. I'm like, bro, don't you know that it's the worst time to have your own house? Ahorita no le dijo, no sabes que ahorita es el peor tiempo de comprar una casa. What you're paying with the house you have right now, which is free, Con esa casa que tú tienes que es gratis. now you're wanting to add expenses. Ahora quieres agregar costos. And of course, Y sí, he regretted what he said. él después ya no quiso. And I want to decir eso. use this small example Estoy usando este ejemplo. because this is how we are a lot in our own life Es porque muchas veces en nuestra vida así somos. and how we treat situations. Cuando tratamos las circunstancias. Whenever we're angry, Cuando estamos enojados. whenever we're frustrated, Cuando estamos frustrados. whenever we're annoyed, Cuando estamos molestos. whenever we're jealous, Cuando estamos celosos. we react in ways Reaccionamos en diferentes that maneras. cause life decisions Que cuestan decisiones de that did vida. not have to happen. Que no debían de pasar. I want to go into a verse Quiero que miremos una that's actually going to versículo set up the foundation for everything that we're going to be talking que va a about. ser la fundación de hoy. And it's in Matthew 5:5. Que es en Mateo 5:5. It says, God blesses those who are humble, for they will inherit the whole earth. Y dice así: Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. If you guys don't know what humble means, Si no saben qué es ser humilde, it means not proud, es ser no orgulloso, not having pride. no tener orgullo. Now, why is this so important for emotions? ¿Por qué es tan muy importante con las emociones? One Esto? thing that I had to learn myself Algo que yo tenía que aprender is learning to take away what my body wants at that moment. es quitar lo que quiere mi cuerpo, The things that I want to say in that las moment, cosas que yo quiero decir en ese momento, and to stop and slow down. y parar y detener. And if you guys don't know me and my family, Si no conocen a mí o mi I'm familia, more of the one that starts to chill out a little bit more. yo A soy little más bit more chill. relajado. A little bit more chill. Don't try to say much. No digas mucho. And I limit what I can say and do not say Yo pongo límites en lo que yo digo to certain people. a ciertas personas. So I'm a humble person. Yo soy humilde.
Jokes. It's all jokes. It's all jokes. Es un okay? chiste, es un chiste. But for me, I try to limit a lot of the stuff that I say because I don't know what could happen. Yo trato de limitar las palabras que yo digo porque yo no sé qué va a pasar. If we're out having fun, Si nos estamos divirtiendo, we're gonna have fun. vamos a divertirnos. I'm not gonna try and do some stuff that we're not supposed to be doing No voy a tratar de hacer cosas que no debemos de because I hacer know my limitations. porque yo conozco mis There's this person limitaciones. in the Bible Hay una persona en la Biblia that's actually known for his emotions, que está conocido por sus emociones, for lashing out, por atacar, getting angry. por enojarse. And this person is called Peter. En esta persona es Pedro. We're gonna see an example Vamos a mirar el ejemplo of how crazy he was on acting upon emotions de qué tan loco estaba Pedro de that actuar en emociones. I want to use as a comparison Que yo quiero usar como una for comparación how sometimes we may de respond. cómo nosotros a veces respondemos. We're not going at the drastic level he did that we're going to be going No over right vamos now. a ir a nivel drástico como él, But if we take the same idea of how he responded in pero emotion, si agarramos la idea de la misma manera como él respondió, we'll be able to actually see freedom in our life. vamos a mirar libertad en And nuestra so vida. in Matthew 26, 51 to 54, En Mateo 5, Matthew 26, 51, 54. si vamos a Mateo 26, 51 al 54, Give you guys a little bit of context before we get into para it. darles un poquito de contexto. This is the night before Jesus was crucified. Esta fue la noche antes que Jesús fue crucificado. You guys know most of the story. He went out, separated himself from disciples to pray to God. Él se fue a orar a Dios. And praying to God, God, may your will be done. Él pidió en esa oración la voluntad de Dios. There was one person Pero hubo una persona that was a snitch que fue alguien that told on Jesus. oh man, how do you say snitch? You guys don't know, well, other way. Someone that told on Jesus Alguien que habló de Jesús, the name of Judas. Judas. This person ratted out Jesus, Judas giving him directions of where he was at. le dijo a los soldados dónde estaba And Jesús. so there was a group of people Hubo un grupo de personas that came with swords, that came with weapons to Jesus, que vinieron con espadas that came to him and took him and to grab him and get him ready for the crucifixion. para arrestarlo. And so we're in this moment of whenever they're grabbing Jesus. Estamos aquí donde están arrestando a Jesús. And it says in 51, Y dice en 51. but one of the men with Jesus, which is Peter, pulled out his sword and struck the high priest's slave, slashing off his ear. Pero uno de los hombres que estaban con Jesús sacó su espada y hirió al esclavo del sumo sacerdote cortándole una oreja. That is a drastic decision right there. Eso es una decisión drástica. He decided to cut off a man's ear. Él cortó una oreja. Now, if you guys don't know, Si no saben, and if you guys couldn't tell, si no pueden ver, that is an emotional decision. esa es una decisión de emoción. And this isn't bad intentions too. Esto no eran malas The intenciones. intentions weren't bad. Las intenciones no fueron He malas. wanted to protect Jesus. Él quería proteger a He Jesús. knew that if I lose Jesus, Él sabía, si yo pierdo a Jesús, I got nothing left. yo no tengo nada. The reason why I'm with him La razón por qué estoy con is él because he's here. es porque él es. But if I lose him, Pero si lo pierdo, I'm not going to have any more hope. no voy a tener una I'm not esperanza. going to have joy. No voy a tener I'm not going to have any more gozo. peace. No voy a tener paz. And it's not out of bad Y intention. no fue de mala intención. And some of us make decisions not out of bad intentions. No tomamos a veces tomamos decisiones sin malas intenciones. But maybe that decision that we made Pero esa decisión wasn't the time for that decision to be made. probablemente no era el tiempo para tomar esa decisión. Because look at what Jesus had responded in 52. Porque mira lo que hizo Jesús. It says, put away your sword, Jesus told them. Those who use the sword will die by the sword. Y dijo Jesús, guarda tu espada, le dijo Jesús. Los que usan la espada morirán a espada. Now I want to go into Matthew 5:39. Y ahora quiero que vayamos a Mateo 5:39. It says, but I say, do not resist an evil person. If someone slaps you on the right cheek, offer the other cheek also. Y Jesús dijo, pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrece también la otra mejilla. You see, this is a perfect example on what Jesus is saying. This is how I want you to respond in this moment. Y esa es la manera que Jesús quiere que respondemos en este momento. If someone comes to attack you, Si alguien te ataca, let them attack. déjalos que te ataquen. What he's saying here
Que lo que está diciendo, is diciendo I don't aquí, want you to lash out and do a decision that's only going to last temporary. no quiero que él está diciendo que tomas una decisión temporal. Acting upon only what you feel in that moment. Nomás tomando una decisión en tus sentimientos en There's ese something momento. more important Hay mucho más. that he's trying to show us Hay algo más importante que él nos quiere enseñar. out of turning the other side. De dar el otro lado. Turning to the other cheek. Ofrecer el otra mejilla. And that is out of being humble. Y eso es ser humilde. Being humble. Ser humilde. Because as the church, Como iglesia, this is a very hard thing to live. a veces es difícil para vivir. Because you know you got the power to do something. Porque tú sabes que tienes el poder de hacer algo. You know you can say, Jesus loves you, but in a strong way. Y sabes que puedes decir, Jesús te ama, pero de una manera fuerte. You know people are going to attack you. Y a veces la gente te va a atacar. They're going to reject you. Te van a rechazar. They're going to say, oh, nah, I can't hang out with you anymore. Ya no puedo pasar tiempo contigo. Van You a used to decir. do this. Tú así es eso. What happened? You ¿Por qué changed. has cambiado? And people are going to put us aside. Y a veces la gente te va a poner por delante. And you knowing that they're doing wrong. Sabiendo que ellos están haciendo cosas You malas. knowing what you can do. Tú sabiendo lo que sabes. Jesus says, turn the other cheek. Jesús dice, Put pon al away otro what lado. you know you can do. Put away what you know you can do Pon al lado lo que puedes hacer so that you can move upon purpose. para que trabajes en So you propósito. can focus on what's more important. Para que te enfoques lo que es más importante. Because look, this is what it says in 53 Porque miremos que dice aquí en el 53 of Matthew 26. de Mateos 26. Don't you realize that I could have asked my Father for thousands of angels to protect us, and He would send them instantly? Y dijo Jesús, ¿no te das cuenta de que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan? Y Él los enviará de inmediato. He's saying, put away what you know you can do. Él dice, pon al lado lo que sabes, lo que tú puedes hacer. I could have done this. Yo podía hacer esto. Jesus is saying this now. Jesús está diciendo eso. I could have stopped this from happening. Él dijo que yo podía parado todo I esto. could have made sure that we're safe here. Él podía decir, podemos estar aquí bien. But there's something more important that has to happen. Pero hay algo más importante que tiene que pasar. And to finish off in this verse, Para terminar este versículo, he says, but if I did, how would the scriptures be fulfilled that describes what must happen now? y dijo Jesús, pero si lo hiciera, ¿cómo se cumplirán las escrituras que describen lo que tiene que suceder ahora? He's expressing there's something far more important. There's a purpose Está expresando, hay algo más importante, hay un propósito. for everything that we're going through here today. Hay un propósito con todo lo que estamos pasando hoy. And this is why it's so important to learn how to control Y esto es la razón porque es muy importante para controlar our first response. nuestra respuesta. Because what Peter had done Porque lo que hizo Pedro was not asked for. no fue algo que pidió Jesús. Jesus didn't tell him, hey, I need you to cut off his ear. Jesús no lo dijo, córtale la oreja. He didn't tell him, protect me. No lo dijo, protégeme. Jesus not only just said, give me that ear, Jesús dijo, dame esa oreja. I'm going to put it back. Lo voy a poner para atrás. But he also said, put away your weapon Pero también dijo, pone, because now is not the time. guarda tu espada. Now is not Ahorita the no es el time to tiempo. go off and try to protect right now Ahorita no es el tiempo para proteger. because there's something more powerful waiting to Porque happen. hay algo más poderoso esperando. I don't need you to act on your instinct. No quiero que actúes en tus instintos. I need you to act upon purpose. Quiero que actúes en propósito. His instinct was a fighter. Él fue un peleador. Whenever I needed to protect myself, I need to protect myself and pull out what I have. Él se iba a proteger. But Jesus said, no, that's not the way. Pero Jesús dijo, no es la manera. That's not the way I need you to respond right Esa no now. es la manera que yo voy a I need you to responder. respond in a different way. Te pido que respondes en otra manera. I need you to let them take me. Él dijo que me lleven ellos. And whenever they had took him, Cuando lo llevaron, he restored that man's ear. Él restauró la oreja de esa persona. Showing even in a moment to where you have to try to protect En ese momento, cuando Él tratando de proteger, and you let him take control of the mistake you have done, porque a veces vamos a tomar a fallar, he can restore no matter what the circumstance. Él va a restaurar la circunstancia. He restored a mistake Peter had did there. Jesús restauró un fracaso de Pedro. Wasn't supposed to do that. No tenía que hacer eso, There's Pedro. some things we weren't supposed to do. Hay muchas cosas que no debemos de hacer. And this is where I come back to where waiting on God. Y aquí regreso en esperar en Dios. Because in emotions, man, Porque las emociones, we make some decisions that we regret. tomamos decisiones que no queremos hacer But después. where now we're like, man,
I should have done this for my child. donde podemos decir, man, yo debía de hacer eso para mi hijo. I should have said hello or goodbye or I love you to my parents before they left. Decirles los amo antes que se vayan. There's some things in our life that we regret A veces tenemos cosas en nuestras vidas and some things that we can't control. que ya no podemos controlar, Some things that just happen naturally. cosas que ya pasan naturalmente. That is out of instinct. Sometimes we respond out of instinct. A veces respondemos de instinto, But God is saying that today, pero hoy está diciendo Dios, no matter what, no importa. even though you might have messed up, Aunque has fracasado, even though you might have felt like you were just trying to do what was best, aunque pensaste que estabas tratando de hacer lo mejor, it's okay. I got control. está bien, yo tengo el control. One thing that I want you guys to write down Algo que yo quiero que escribes. is sometimes the best decision to do A veces la mejor decisión de tomar in responses that we need to take en respuestas que tenemos que and the tomar best way to fight back y la manera mejor para contraatacar is to not fight back. es no contraatacar. Because whenever we attempt to fight back, Cuando tratamos de contraatacar, we're attempting now to take control. estamos intentando de tomar And control. one thing that we have to learn as we're growing our relationship with God, Cuando estamos creciendo nuestra relación con Dios, and one of the hardest things to do una de las cosas más difíciles que hacer is to submit. es de someternos. Submission. Sumisión. Submission to your authorities, Sumisión a la autoridad, to your leaders, a nuestros to the líderes, people that are more experienced, la gente que tiene más to the people experiencia, that are there to teach you. la gente que está ahí para a enseñarte. This is one of the hardest things to live out as a Christian Como cristianos, a veces es muy difícil de vivir en esto, because you know what's right. porque tú sabes lo que es You correcto. know what you're supposed to do. Tú sabes lo que tienes que But hacer. whenever someone tells you, no, you can't do this, Cuando alguien te dice, no debes hacer esto, especially from the one you receive from, especialmente el que tú recibes, is when it's one of the hardest things to actually follow through es una de las cosas muy difíciles para seguir. because you know the power that you know the power that you have in your life. Porque tú conoces el poder que tú tienes en tu vida. Sometimes God calls us in certain areas to go, A veces el Señor nos lleva en ciertas áreas and we don't use that same power that we have to go. porque no usamos ese mismo poder para ir adelante. If you were to use the same power and strength that you use on your own whenever something happens in your life, Si hubieras usado ese mismo poder, esa misma fuerza en tus cosas personales de tu vida, and you were to use that and saying, I'm gonna leave what I can do, I'm gonna leave what I know what to do, and say, God, take over. y si dijimos, voy a dejar todas las cosas que yo conozco para atrás y pedirle a Dios que Él tome el control, There's far more blessings to your life. hay muchas bendiciones para tu vida. And this is one thing that I had to learn myself. Y es algo que yo tenía que aprender. For me, I like to learn a lot. A mí me gusta aprender, Learning in different areas. aprender en diferentes áreas, Learning in audio, learning in production. aprender en producción, Learning things that I wasn't even expecting to get into. cosas que ni pensado que iba a entrar. And that's something that I can easily say I could do it on my own. Y es algo que yo puedo decir, yo lo puedo hacer solo. Literally, my school, En mi escuela, where I learned what I have, donde yo aprendí todo, is YouTube University. es la Universidad de YouTube. YouTube got a lot of stuff we can learn. En el YouTube puedes aprender mucho. Literally, how to use a mixer, how to speak in public. Cómo hablar en frente de gente. All these things you can search on YouTube. Hay muchas cosas de buscar en YouTube. Things that you can learn. Hay cosas que puedes aprender. But in order for me to actually learn, Pero si quiero aprender, I have to be willing to say I'm open to what has to be said. tengo que decir que yo estoy abierto a las cosas que se And tienen que many decir. of us can say, Y muchos de nosotros, whenever I humble myself, cuando nos humillamos, I'm weak. mucha gente dice, yo soy débil. Many of us can say that. Muchos de nosotros podemos decir eso. But whenever you actually act upon humbleness, Cuando realmente actúas en humildad, you're actually stronger. eres fuerte. You know how hard it is to say whenever you messed up to the person that you messed up to? No sabes qué tan difícil es para decirle a la persona que tú hiciste un error con. Saying to my brother or sister, hey man, I messed up. A decirle a mi hermano o mi hermana, hey, la regué. To my husband or to my wife, I messed up. A mi esposa. And a one mi thing that esposo, sucks, la regué. honestly. Y a veces se siente muy feo. And one thing I think we need to start changing Y yo pienso que algo que tenemos que cambiar, is the response that someone has to say after someone actually humbles themselves. la respuesta que recibimos después cuando alguien se humilla. And that's the I told you so. Y esa es la palabra, te dije. I told you what was going to happen. Te dije lo que iba a pasar. That's actually something that happens to me a lot. Y es algo que me pasa mucho a mí. So where I'm actually the person that would say I told you so. Y yo soy a veces la persona que dice, hey, yo te dije.
But one thing that's very important, because whenever we're humble, I want you guys to understand that this is a point. Whenever you are humble, you are not weak. Quiero que entiendan, cuando somos humildes, no somos débiles, You're actually stronger. somos fuertes. And my last point Y mi último punto, that I want us to all take in el último punto que yo quiero que miremos and to actually start acting upon y que actuemos and start moving upon y trabajar in our own life. en nuestra vida. And that a humble person Una persona humilde is not focused on any platform. no está enfocado en la It's plataforma, not focused on anything that they can that they want. no está enfocado en lo que ellos quieren, It's not focused on any desires that they have, no está enfocado en los deseos de ellos propios. because they're focused on the mission. Ellos están enfocados en la They're misión. focused on what's more important. Está enfocado en lo que es más importante. And back to the story of Jesus. A regresar a la historia de Jesús. Back to this story. Otra vez vamos a esta historia. Jesus said, I could have protected us, Jesús dijo, sí lo podía proteger, but what was said pero lo que pasó, has to be done. lo que ha pasado tiene que pasar. And so what is stopping us here today ¿Qué nos está parando? from actually seeing what God wants to have fulfilled in our life? De ver lo que Dios quiere hacer en nuestras The vidas. purpose that he has for every single one of El us. propósito que tiene para cada uno de nosotros. Where is he calling you to say, I need you to listen to this person? ¿Dónde te está diciendo? Te está diciendo, tienes que hablar, oír a esa persona. Where is he trying to tell you to where I need you to humble yourself right now? ¿Dónde te está diciendo que te humilles? Stop trying to protect yourself Ya para now. de protegerte. Stop trying to take control right Ya now. para de tomar control. And just listen. Oye, Isn't it funny that Peter had cut off an ear? ese chiste que cortó la oreja. And many of us, the very first thing that we act upon is our mouth. La primera cosa que actuamos es con esa boca. There's a reason why Jesus gave us 2 ears and 1 mouth. Hay una razón porque nos dio 2 orejas y una boca. To listen 2 times more than speaking first. Para oír más, 2 veces más que hablar. And maybe him cutting off the ear and restoring the ear Y probablemente Jesús restaurando esa oreja was maybe something that he was trying to tell Peter. Listen. probablemente él estaba enseñando a Pedro, oye, If you would have listened, maybe in that moment, si hubieras oído en ese momento, I wouldn't have to have done this. You slowed No down hubiera- my own appointment. no hubiera tenido que hacer eso. Has parado mi cita. And many of us are just acting upon emotion Y muchas veces nosotros actuamos con emoción and not knowing we're just going in circles, y vamos en círculos. doing the same thing, Hacemos las mismas cosas. going off of the same emotion. The one thing that I want us all to understand La única cosa que yo quiero que entiendan is something that's actually very important. es algo muy Is importante. whenever we're acting upon emotion, Cuando actuamos con las emociones, it's actually stopping us estamos parando from moving straight forward to God. de caminar adelante con Dios. You see, one thing that I find funny Una cosa que me hace reír, is maybe the easiest path a veces el camino más fácil might be the one that has obstacles in it. tienen los más obstáculos. Have you guys ever used the GPS? ¿Han usado el GPS? Many of us have used the GPS before because Muchos we de get nosotros lost. hemos usado un GPS. And one thing that I actually love to do, Una cosa que me encanta hacer and something that I actually respond to my brother earlier this week actually, es algo que lo respondí a mi hermano esta semana. is whenever we have a GPS, it's obviously for some place that we don't know how to get to. Obviamente es para ir a un lugar donde nunca hemos conocido. But if it's an area that you know, Si es una área que tú conoces, you know those shortcuts. tú ya sabes las calles. You know the places to where you know I can get faster to my Tú- destination if I take this Tú way. ya sabes, yo voy a ir por acá porque es más rápido. But one thing that I actually love about my GPS, Una cosa que me encanta de mi GPS, there's actually a setting that I can put to say, give me the fastest route. hay una opción para tomar la ruta más rápida. And we were coming from a place that I had no idea where we were at. Y estamos regresando de un lugar donde yo no sabía But nada. then we got to a highway that I already know. I already know the ins and outs for it. Y nos subimos a una carretera que ya conozco yo. And one thing that I usually say to my brothers, Y una cosa que lo digo a mis hermanos, whenever they tell me, hey, you should have gone this way, it's a lot faster, cuando me dicen ¿por qué no fuiste de este lado? Podemos llegar más rápido. it's that there's a reason why I'm following the GPS. Hay una razón que sigo el It GPS. knows more than me. Ya sabe un poquito más que yo. It literally knows the streets on which way is faster. Ya sabe ya conoce las calles, cuál es más rápido. You may know the area Tú probablemente ya conoces la área that may seem its fastest. y piensas que es el más rápido. It's a straighter way to it, Es más derecho, es but más it also takes fijo, longer. pero toma más tiempo.
Maybe the place that we already know, Probablemente el lugar que ya conocemos, which is basically acting out of instinct, que es básicamente actuando en instinto, is slowing us down probablemente nos está deteniendo from reaching the destination and the purpose that God has for our life. de llegar al destino del propósito que Dios tiene para nosotros. So as we go on as learning to be the church, Cuando siguiendo adelante como iglesia, one thing that's important is to submit. es importante de someterte, Be open to learn. de ser abierto a aprender. Expand your mindset. Abren sus mentes. Like there's so much opportunity for you to keep on growing, Hay mucha oportunidad para que tú crezcas, for you to keep on expanding as a person, expanderte como persona and for you to see so much more of opportunity and blessing for your life. y de mirar muchas bendiciones para tu vida. Like if you guys didn't know me from before, Si no me conocían de antes, probably back whenever I was in middle school, cuando yo estaba en la escuela, I wouldn't even be able to get up here on a podium, no podía ponerme enfrente de aquí on a stage and speak to en anybody. una plataforma para hablar con una I was persona. scared, I was terrified. Yo tenía mucho And, temor. and if I were to put one of you guys up here right Si now, pusiera uno de ustedes aquí arriba, your heartbeat is beating. late su corazón. I'm about to get a heart attack up here. Van a tener un ataque de corazón And just ahorita. frozen, not even knowing probably what to say. Y pronto no van a saber qué decir. And that's out of instinct at first. Y eso es de instinto. But if you had the right training beforehand, Pero si tienes el entrenamiento, if I taught you beforehand and Sí. say, hey, these are the type of things you need to worry about. si alguien te enseña, te dice lo que tienes que These are the preocuparte. type of things that you're going to be feeling at that Estos moment. son los sentimientos que vas a sentir en ese You're momento. going to be feeling a little bit more comfortable. Te vas a sentir probablemente más confortable. But at first, Pero cuando inicias, no matter what, en cualquier área, there's going to be uncomfortability. no vas a sentirte confortable. And that is something that we all need to understand as we grow and be humble. Y eso es algo que tenemos que entender siendo humildes y entender que eso es parte de la Is learning camino. to be uncomfortable. En ser confortable, ser incómodo. And if you guys don't know, for me, I used to play the saxophone. Si no conocen de mí, yo tocaba el All saxofón. through middle school and high school. Cuando yo estaba en la escuela, yo I tocaba. would say I was pretty good. Yo digo que yo era un poquito bueno. Of course, the judges would say I was pretty good. Pero los jueces también dijeron que yo era But bueno. one thing that they always challenge us to do Pero un reto que siempre se quedó conmigo is auditions. es las audiciones. Yeah. And auditions in front of judges. Las audiciones en frente de jueces. And not just in front of judges, but the people you're actually competing against. No nomás en frente de los jueces, pero también con la gente que estás compitiendo. All in the same room. Todo en el mismo cuarto. That is something that was very, very uncomfortable for me. Eso fue algo muy incómodo para mí. There were people that were better than me, Hubo gente que estaba mejor que yo, louder than me, más fuerte, that knew so many different styles. que tenían muchos diferentes estilos. And then whenever my very first audition, Cuando fui a mi primera audición, I thought I was the best. yo pensé que era el mejor. Maybe first chair. Yo gané el No, maybe first chair. yo estaba pensando, voy a ganar el primer And lugar. whenever I went first into that room, there was a group of 30 people. Hubo un grupo de 30 personas en ese cuarto. 30 little kids. I mean, it was like 7th grade. Era 30 niños. But in that moment, I realized, man, Pero en ese momento algo me pegó. I have to start practicing. Tengo que practicar. I suck. No soy tan bueno. But listening to other people and the dedication that they actually put towards what they were going for Oír a las otras personas la dedicación que ellos tenían. changed my mindset on how I should take in what I have now in my Cambió life. mi mentalidad, la manera que pienso. Because whenever I was getting there into that room, Cuando yo entré en ese cuarto, one thing that they taught us actually was whenever you're getting nervous and you're scared and you're uncomfortable, algo que nos dijeron cuando si estábamos nerviosos, was do a Superman pose. hagas un look de Superman. And it was just like this, just Nomás ponte de parado. even though it might look weird, just stand like you're Superman. Nomás párate como si eres Superman. Even though you might not feel like Si no Superman, te sientes como Superman, imitate like you are. imita. Because whenever the more that you do it, Porque lo más que lo haces, the more confident you're going lo to más get. confianza vas a tener. Every single audition, Cada audición, every single audition that I would have every single year, cada vez que lo tenía cada año, before I would start playing, antes de tocar, even though I didn't feel like I was that man, a veces no me sentía como Superman. even though I felt like I did the work to do it, A veces yo sentí que yo hice el trabajo. I still feel a fear. Tenía todavía ese I'm still temor. worried, Todavía tenía esa but I'm preocupación. gonna stand like I know what I'm doing. Pero me voy a
parar como si yo sé como lo que estoy haciendo. I'm going to be confident right now. Voy a tener confianza. I did what I have to do. Yo hice lo que yo tenía que hacer And I'm going to perform. y voy a tocar. And later on in my years of doing all this, Y cuando ya pasaron los años, it actually ended up paying off. eso ya, los beneficios llegaron a mi vida. I mean, for my first probably 3, 4, 5, 6 years of school, En mis primeros 6 años, I was always behind first place. yo siempre era el segundo o tercero. First time I was 16th out of 30. Era la primera vez yo era el 16 de los 30 Second estudiantes. time I only moved 2 chairs up, 12th place. Yo me subí la segunda vez me subí al 12. My third year, El tercer año, 10th, el 10, slowly moving there. moviendo un poquito. And my last year of high school Y mi último año de high school was probably one of my most successful my most successful year. era mi año más exitoso. So where not only just got first chair in classical music, No nomás agarré el primer lugar en la música clásica, I got first chair in jazz. agarré el primer lugar en I also jazz. got awards for being able to do both styles of music, Fue reconocida por los dos estilos por los maestros. and it all came from just wanting to learn more and expand, Y todo empezó porque yo quería aprender más y willing to expandir. get uncomfortable Ponerme disponible para ser incómodo, so I can see what God has for my life. para mirar lo que Dios quiere hacer. My en mi first vida. year, I didn't expect to I didn't expect to earn rewards at all. El primer año no esperaba que la gente reconociera mi trabajo. My focus was just trying to become better, Mi enfoque nomás era yo quiero mejorar. ignoring the competition, ignoring what's Ignorando todas las around me, otras personas. ignoring what's around me, Ignorando lo que era alrededor de mí. and focusing on my why. Y enfocarme en mi por qué. Whenever I feel like I can do it, Cuando yo siento que yo puedo, I'm gonna say, what can I do to make it better? voy a decir por qué puedo mejorar. In one actual situation En una circunstancia that had happened that my brother had got into a little detail in one of the sermons, en una situación, mi hermano habló de esto en su predicación, that actually showed a little bit of an example of how some people think, at que least. nos enseñó en una manera que la gente piensa. Whenever we make first chair, Cuando llegamos al primer lugar, they put us into this one big band for all the people that made the first and second chairs, basically. la gente que agarró primer y segundo lugar nos ponen en una banda They grande. put us in one big band, Nos ponen en una banda grande. and so I played a different version of saxophone. Yo tocaba un diferente And my versión de my saxofón. friend that was actually on my whole journey with me Mi amigo que estaba en el mismo camino como yo, was actually on another version of the saxophone that actually made first chair also. y él estaba en otra versión de la banda que también agarró el primer lugar. And one person that we had both met Y una persona que nosotros dos conocimos was probably a state that I don't want anybody for us to be in. es una manera que no quiero que nosotros estemos. One thing that shocked me so much, Algo que me sorprendió. and this is a high schooler, a junior. Este es un joven, es una persona en la escuela. My friend had asked him, hey, who's your private lessons teacher? Mi amigo le preguntó, hey, ¿quién es tu maestro? And the guy said, oh, I don't need one. Él dijo, no necesito un maestro. There's no one that can actually teach me No hay nadie que me puede enseñar. because I already know most of the stuff. Porque ya conozco la mayoría de las cosas. That right there Esa cosa. is what showed me that this is the reason why he got that second chair, Esta es la razón por qué él ganó segundo lugar. is not being humble. No es humilde. That was so shocking to me. Eso me sorprendió. Because coming from someone that's willing to say, I'm willing to learn, I failed for sure in my past, Viniendo de alguien que quiere aprender, pero ha tenido fracasos. and listening to someone to say that I don't need to learn anymore, Y oír a alguien decir, no tengo que aprender más. I don't need to expand anymore. Ya no necesito de expandir. It was shocking to me Me sorprendió eso. because I always feel like every single day, Porque yo me siento que cada día there's always something that we can learn from. hay algo nuevo que podemos There's aprender. always something that we can go from. Podemos salir de un lugar y ir a otro lugar. But that very first step that we need to all take Ese primer paso que tenemos que tomar is to act out of humbleness. es tomar el paso de humildad. Know that whenever you're humble, Cuando eres humilde, you're not weak, you're actually stronger. no eres débil, eres fuerte. The focus of a humble El person enfoque de una persona humilde is not focused on trying to make top place. no está enfocado a ganar primer lugar. They're focused on what's more important. Esa persona está enfocada en lo que es They're más importante. focused on the mission. Están enfocados en la misión. And whenever we move on and take every single step now, Y cuando seguimos adelante y tomamos nuestros pasos, I want us to listen to Quiero- what God has for our quiero life. que oigamos lo que Dios quiere para nuestras vidas. It might be the quietest voice Puede ser el voz más calladito. saying, now it's time. Ahora es el tiempo. I want you to say sorry.
quiero que digas perdón. Pides perdón. I want you to accept that person's forgiveness. Quiero que aceptes ese perdón de esa I persona. want you to let go of what you're about to say. Yo quiero que dejes lo que lo vas a decir ahorita. Take a chill pill. Tómate una pastilla de I relajarte. want you to relax right now Quiero que te relajes. so that you don't make a decision Para que no tomes una decisión can only affect your relationships, que no nomás va a afectar tu relación, but it can affect your life, pero puede afectar tu vida, your family. tu familia. Every single thing that might come out of our mouth, Cada cosa que sale de nuestra boca, every single action that we do with our body to someone cada acción que tomamos con nuestro cuerpo con alguien, can express what you truly feel. que puede expresar lo que tú realmente And sientes. if you know you're acting upon emotion, Si sabes que estás tomando una decisión emocional, don't do something that you're going to regret. no hagas algo que después decir no hubiera Be tomado esa willing to say, decisión. God, help me right now. Mejor digas en ese momento, Señor, ayúdame. Give me the right words to say Dame right las now. palabras correctas de decir. Tell me what to do right now Enséñame qué tengo que hacer that we can start acting upon His purpose. para que yo actúe en su propósito. Preach the message of Jesus. Hablamos del mensaje de Jesús. He taught us how to live our life. Él nos enseñó cómo vivir. And it's not a life of just being easy. No es una vida lo más fácil. If you look at his whole journey, Si miramos en la vida de it was Jesús, not easy. no fue fácil. He had to build people. Él tenía que construir la gente. He had to face through the challenges. He had to go through pain. Él pasó por retos, él pasó por dolor. He had to go through sacrificing his life, Él sacrificó not just for him, su vida. Dio su vida para nosotros. not just for him. No nomás para Él. He did it for every single one of us. Él lo hizo para cada uno de nosotros. He prayed Y Él oró the night before, el noche antes, wanting to see if there was another way. buscando otra manera. But God said, no, this is how it has to happen. Pero Él entendió, esta es la voluntad de Dios. He had the power to say, God, protect us right now. Él tenía el poder de decir, protégenos, Señor. Send your angels right now to stop Ángeles, vénganse para to aquí. stop the people from taking Para Jesus. parar esos soldados. The way Jesus responded Por la manera que respondió was Jesús. not acting upon what he wanted. No actuó en lo que Él quería. This is after the prayer. Esto pasó después de la oración. The prayer that he said if there was another way. Buscando la manera. Después de esa oración estaba buscando la manera de hacer de otra manera. He could have took the power and say, nah, I'm gonna go. There's an opportunity here for me to not have to die. Y él podía tomar la decisión, esta es la oportunidad para que yo no muera. But he said, this has to happen now. Pero él dijo, esto tiene que pasar. So I'm gonna leave you guys with this question. Te voy a dejar con esta pregunta. What needs to happen now in your life ¿Qué tiene que pasar ahorita en tu vida so that God's purpose for your life can come? para que mires ese propósito de Dios? Hola Soul Nation, espero que hayas disfrutado este video. Queremos invitarte a que te suscribas y compartas esta palabra con los demás. Si este ministerio está bendiciendo tu vida, vete a nuestra página sal.church y apóyanos con tu generosidad para rodear y amar a la gente, para poder vivir, para construir. Soy el pastor principal Rubén Quintero. Que Dios te bendiga. Chao.